They should rename their slogan in Malaysia, we steal everything from Indonesia, you know? Indonesia has the best slogan of any other country. Wonderful Indonesia, you know? It's a nice, it makes you want to come to this country, you know? It's a beautiful slogan. But the worst has to be Malaysia. Because Malaysia is always jealous of Indonesia for some reason. And even in their slogan, they're fucking jealous of Indonesia. You know, it's almost like if you listen to the slogan, it's almost like in the government office of Malaysia, they listen to the Indonesian slogan and they were like, fuck, that's a good slogan, you know? Because like their slogan is an answer to Indonesia. Because their slogan is Malaysia, truly Asia. Like not like those, like what do you mean? Like it's so petty, you know, so passive aggressive. But it's true, you know, that they're correct. They are truly Asia, you know, because their workforce is Indian and Indonesian. Their best clothing, batik, is Indonesian. Their best food, rendang, is Indonesian. Like they should rename their slogan in Malaysia, we steal everything from Indonesia, you know? Something like that. I don't know, or at least Malaysia, we wish we were Singapore. You know, it's like... Bukan batik, bukan rendang ataupun wayang, baru-baru ini Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia tengah jadi sorotan setelah dituduh mencuri konsep milik sebuah agensi kreatif untuk Pavilion Malaysia di Expo 2025 Osaka, Jepang. 2025 Osaka Kansai ini akan melihat keunikan Malaysia kerana luar bangunan pameran ini adalah dibuat daripada buluh dan juga interior dalaman di kawasan kafe juga dibuat daripada buluh. Jadi itu satu keunikan kerana tidak ada dalam expo ini yang menggunakan buluh sebagai fasad utama bangunan. Kebanyakannya adalah kayu. Jadi itu merupakan satu tarikan kepada semua pengunjung untuk datang singgah di Pavilion Malaysia. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI jalankan siasatan berhubung dakwaan konsep reka bentuk Pavilion Malaysia untuk Expo Dunia 2025 di Osaka telah digunakan tanpa kebenaran. Dalam satu kenyataan pada Sabtu, MITI memaklumkan siasatan bagi mengumpul serta mengesahkan semua fakta berkaitan dakwaan yang tular di media sosial. MITI menjelaskan semua fakta berkaitan dakwaan individu tersebut dikumpul dan disahkan dengan teliti. Kementerian turut menegaskan bahawa pihaknya memandang serius terhadap dakwaan berkenaan. Kementerian juga akan menggunakan segala hak undang-undang yang tersedia sekiranya tindakan sedemikian diperlukan untuk mempertahankan integriti serta kepentingan negara. MITI maklumkan tindakan undang-undang akan diambil apabila perlu bergantung kepada hasil siasatan dan bukti yang dikumpulkan sepanjang proses tersebut berlangsung. Dakwaan tersebut melibatkan seorang pereka tempatan yang mendakwa bahawa konsep reka bentuk asal Pavilion Malaysia telah digunakan tanpa kebenaran dalam penyediaan projek untuk Expo Dunia 2025. Expo Dunia 2025 Osaka merupakan platform penting bagi Malaysia untuk mempamerkan keupayaan dalam pelaburan, perdagangan dan inovasi di peringkat global selain menarik pelabur berkualiti tinggi ke negara ini. An Instagram user has accused the government of using his company's designs for the Malaysian pavilion at the Osaka World Expo in Japan without payment or credit. The user, Faye the Human, claimed that his company was engaged by the Investment, Trade and Industry Ministry in 2022 to develop the concept, theme and architectural direction for the Malaysian pavilion. He said a proposal was presented to key stakeholders, including the Minister Tengku Zafrul Aziz, and the company was later repeatedly assured that it would be formally appointed for the project. However, he said he was told in January 2023 that the appointment would not proceed and that the ministry wanted to open a tender. The user said the current concept, theme, narrative, and architectural direction being used for the pavilion were appropriated without acknowledgement or compensation. He also claimed that his company was given the runaround in the past 2 years when it tried to get its work acknowledged and fairly compensated.
大马贸工部被控在没有支付酬劳或署名的情况下，善用他人为大阪世博会大马馆提供的设计概念。欢迎来到亚视1分钟，我是蔡斌。一名网民近日发文控诉，他的公司早在2022年受大马贸工部委托，为2025年大阪世博会马来西亚馆构思设计概念，并向部长东姑扎夫鲁等人汇报，期间还多次获得将被正式收尾的承诺。然而，到了2023年1月，合作被突然终止，理由为重新招标，但最终亮相的设计与他们提交的方案高度相似，部分公开文件仍保留创意公司的名字。过去2年，公司多次追讨赔偿，却屡遭推诿，甚至被劝保持沉默，以免影响公司发展。他还表示，他的 IG 被东姑扎夫鲁以及大马世博会官方账号拉黑。对此，贸工部回应，已经着手彻查，并保留采取法律行动的权利。Kenapa tiba-tiba Indonesia dan Thailand cemburu dengan Malaysia sekarang ni? Inilah kisahnya yang terjadi baru-baru ini. Tiba-tiba je nama Malaysia jadi bualan di Indonesia. Bahkan Thailand pun turut sama memuji prestasi Malaysia yang digambarkan sangat hebat pada ketika ini. Kalau kita tak yakin lagi bahawa orang Melayu di awal zaman sejarah sudah hebat, saya tak tahu apa lagi yang boleh meyakinkan kita. Tetapi saya ingat pada satu saat nanti kita harus hidupkan kembali sumpah kita. Kalau dulu kita ada sumpah Palapa yang menggabungkan Nusantara ya dari Majapahit, kemudian ada sumpah pemuda, satu bahasa, satu nusa, satu bangsa itu. Mungkin kita perlu munculkan balik sumpah rumpun Nusantara itu kan. Wilayah kita ialah wilayah Nusantara Raya. Jadi ada wilayah Nusantara Indonesia, wilayah Nusantara Brunei, wilayah Nusantara Malaysia, wilayah Nusantara Filipina, wilayah Nusantara Patani. Rumpun kita adalah rumpun Mahawangsa Melayu sebagai identitas pemersatu. Jadi bisa saya bilang tadi Melayu Minang, Melayu Malaysia, Melayu Indonesia kan. Bahasa Melayu Nusantara, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura. Maka mungkin kita perlu bermula dengan satu anjakan. Indonesia punya pahlawan hebat banget, tapi orang yang hebat banget yang harus kita acknowledge. Ya. Bahwa pernah ada pemuda Maluku namanya Enrique. Yang menarik ini, ya. Yang diangkat justru sosok yang selama ini mungkin nggak banyak orang tahu. Yang lucu Ustaz, Malaysia mengklaim ya dengan nama Panglima Awang, sebenarnya novel dibuat oleh Aminur Rashid. Dan lucu, Malaysia ini memang bangsa pengklaim. Jadi kalau kita ke Melaka, ada jalan Panglima Awang. Panglima Awang itu maksudnya Enrique? Oh, sebenarnya Panglima Awang, ada patungnya Panglima Awang. Itulah Malaysia, negara yang kerap dituding suka mencuri, bukan hanya ide, tapi juga budaya. Dari batik, rendang, reok, hingga lagu-lagu tradisional, banyak warisan budaya Indonesia yang pernah diklaim sebagai milik mereka.